बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज Kamran and Jamirak. Welcome to the Punjab Education Academy. Today we shall discuss the National Education Policy 1972. So let's start. Announced by National Education Policy 1972 to 80 was announced by Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Mr. Zulfikar Ali Bhutto on 29th March 1972 1972 की पॉलिसी का ऐलान मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 29 मार्च 1972 को किया। उसके बाद अगर बात की जाए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, तो अब्दुल हफीज पीरजादा Abdul Hafiz Pirzada was an education minister at that time. उसके बाद हम इसके salient features की बात करेंगे कि 1972 की पॉलिसी के salient features कौन कौन से थे। Salient features of National Education Policy 1972 to 80। उसमें हमारे पास सबसे पहले है नेशनलाइजेशन। Nationalization of private institutions। निजी अदारों को कौमी तहवील में लेने की बात की गई, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉलिसी के जो फीचर्स हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट फीचर है, और ये मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो नेशनलाइजेशन है ये किस पॉलिसी का फीचर है। तो ये 1972 की पॉलिसी का फीचर है। फ्री एजुकेशन was announced up to क्लास 10th, यानी 10वीं जमात तक फ्री तलीम का ऐलान किया गया। इससे पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें प्राइमरी तक मुफ्त तालीम की बात की गई, जबकि 1972 की पॉलिसी में 10th क्लास तक फ्री तालीम की बात की गई। नंबर 3 पे हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। इस पॉलिसी में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की बात की गई, और बाद अज़ां 1974 में पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया, और फिर 1977 में
پیپلز اوپن یونیورسٹی کا نام AIOU یعنی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا. اس کے بعد اس کے فیچرز کی 1972 کی پالیسی کے فیچرز کی بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام کی بات کی گئی اور 1972 کی پالیسی کے تحت 1974 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کیا گیا. یاد رہے کہ اس سے پہلے 1959 کے ایجوکیشن کمیشن میں بھی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی بات کی گئی تھی. %4 of GDP to be spent on education according to the recommendations of UNESCO. یونیسکو کی سفارشات کے مطابق تعلیم پر GDP کا 4% خرچ کیا جائے گا. نیشنل کیڈٹ کور NCC was suggested for military training to students. طلباء کو فوجی تربیت دینے کے لیے نیشنل کیڈٹ کور کے قیام کی تجویز پیش کی گئی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے فیچرز میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نیشنل بک فاؤنڈیشن نیشنل بک فاؤنڈیشن NBF was suggested یعنی نیشنل بک ایجوکیشن کمیشن کے قیام کی تجویز بھی اس کے فیچرز میں شامل تھی. So it was a topic regarding the objective preparation of headmaster, headmistress and lecturer education. Hopefully it will be very significant for you. Once again I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.